এনএফ ৰেলৱে ফকিৰাগ্ৰাম মজদুৰ ইউনিয়নৰ 50তম বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা দেওবাৰে অৰ্থাৎ আজি ফকিৰাগ্ৰাম মজদুৰ ইউনিয়নৰ কাৰ্যালয় চৌহদত এনএফ ৰেলৱে ফকিৰাগ্ৰাম মজদুৰ ইউনিয়নৰ 50 সংখ্যক বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকৰ আৰম্ভণিতে পুৱা 11 বজাত ফকিৰাগ্ৰাম মজদুৰ ইউনিয়নৰ সভাপতি সন্দীপ পালে শ্ৰমিক সংঘৰ পতাকা উত্তোলন কৰে আৰু পুৱা 11:30 এনএফ ৰেলৱেৰ উপসভাপতি ফকিৰাগ্ৰাম মজদুৰ ইউনিয়নৰ দীপক কুমাৰ চৰকাৰ, পাণ্ডু মজদুৰ ইউনিয়নৰ সাধাৰণ সম্পাদক আশিষ বিশ্বাসে শ্বহীদ বেদীত পুষ্প স্তৱক আৰু চাকি জ্বলাইছিল। ইয়াৰ পিছতে দুপৰীয়া 12 বজাত এনএফ ৰেলৱে ফকিৰাগ্ৰাম মজদুৰ ইউনিয়নৰ উপসভাপতি দীপক কুমাৰ চৰকাৰৰ অধ্যক্ষতাত এখন মুকলি সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। আজিৰ বৈঠকত পাণ্ডু মজদুৰ ইউনিয়নৰ সাধাৰণ সম্পাদক আশিষ বিশ্বাস, সহ সম্পাদক বিবাহ জুৰৱাৰ আৰু যোগেন্দ্ৰ সিং মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল। আজিৰ সভাত ফকিৰাগ্ৰাম মজদুৰ ইউনিয়নৰ সভাপতি হিচাপে সন্দীপ পালে, সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে সুব্ৰত ৰায়, কোষাধ্যক্ষ হিচাপে গোপাল শীল, যুৱ সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে বিষ্ণু কুমাৰ বসুমতাৰী, যুৱ সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে অনুপম বৰ্মন, মহিলা সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে প্ৰতিভা বৰা আৰু মহিলা সমিতিৰ সম্পাদক হিচাপে শিল্পা দত্ত লৈ ফকিৰাগ্ৰাম মজদুৰ ইউনিয়নৰ নতুন সমিতি গঠন কৰা হয়। উক্ত বৈঠকত ৰেলৱেৰ কৰ্মীসকলৰ বিভিন্ন সদস্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় আৰু ৰেলৱেক ব্যক্তিগত খণ্ডক দিয়া আৰু এনপিএছৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। সভালৈ অহা অতিথিসকলে তেওঁলোকৰ ভাষণত কৈছিল যে শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতিটো সমস্যা সমাধান কৰা হৈছিল। শ্ৰমিকসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ উদ্দেশ্যে এই ইউনিটিৰ গঠন কৰা হৈছিল আৰু একমাত্ৰ ইউনিয়ন যে শ্ৰমিকসকলৰ গোটেই মাত মাতে। एमपी को किसी को भी कोई आपको एनपीएस में नहीं ले आया, उसको एनपीएस में रखने का काम किया। हमारा बहुत साथी जान कुर्बानी देने का काम किया। एक कोविड पीरियड में 3000 मजदूर को जान कुर्बानी, डिफेंस, ऑडिट अकाउंट्स, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर रेटिंग, एलआईसी, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी, काला खदा और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय मीट करके एक मोर्चा बनाने का काम किया और वो मोर्चा का प्रोग्राम अगले 10 तारीख से शुरू होगा। अगले 10 तारीख से 20 तारीख तक हम ऑनलाइन हमारा जो खोफ है, हमारा फैमिली, हम लिख करके भारत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इसमें खास करके ये गवर्नमेंट को जो पॉलिसी है उसको खिलाफ में हमारा सिद्धांत। एक तो है, आपको मालूम है, हमारा 2 इशू अभी टॉप प्रायोरिटी में है। एक तो है प्राइवेटाइजेशन, जैसे रेलवे का एक करके प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। प्राइवेटाइजेशन करने से खाली रेल मजदूर का नहीं, इधर आने वाले जो पैसेंजर्स है, यूजर्स है, उसको भी परेशानी है। अभी टिकट का किराया बढ़ जाएगा। आपको मालूम है अभी तक 150 ट्रेन को प्राइवेट में दे रहा है इन द नेम ऑफ द वंदे भारत। एयरलाइन सेवा अभी बढ़ते रहेगा, साधारण मानुष इसमें पूछ नहीं पाएगा। ऐसा स्थिति है। रेलवे स्टेशन प्राइवेट में दे रहा है, 50 स्टेशन ऑलरेडी प्राइवेट में दिया है। उसमें यूनियन से शुरू करके आपका वेटिंग रूम में बैठने के लिए भी पैसा लगेगा। ये स्थिति बदलने का काम किया। प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ाने का काम किया। ये नया जो स्थिति चला रहा है, ये हम पैसेंजर को भी डिस्टर्ब होगा। और रेलवे को जो एसेट है, वो एसेट रेलवे का लैंड, ये सारा प्राइवेट कंपनी को दे रहा है। बहुत सा 99 ईयर्स लीज करके इसको दिन में नेक्स्ट कोई बार देश में कुछ किया, रेलवे भारत सरकार का रुपया नहीं जाएगा, सारा अगर प्राइवेट में दे देंगे। आपको मालूम। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, आवाज बट्टा।